अर्थशास्त्र यूनिट 1 रो आमे जो रेखांकित शब्द गुडी को न बदलाई आमे ठीक करिबा जोटा कि तमरो 15 मार्क प्रश्न आसे। प्रथम प्रश्न एठी यूनिट 1 रो पिला माने प्रथम प्रश्न एठी अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान सामाजिक जोटा अछि रेखांकित ताकू चेंज न करिक चेंज करिवो किंतु एठी ठीक अछि तेनु ठीक लिखिवो कोन लिखिवो ना उत्तर उ लिखिकी ठीक लिखिवो। तब देख मार्शल मतरे अर्थशास्त्र एक विमर्श विज्ञान नहीं विमर्श विज्ञान ये विमर्श विज्ञानटा मार्शल कही कि नहीं भूल अच्छी तो उ भूल लिखिबो तापर ठीकटा कौन लिखिबो ना रस्किन मतरे अर्थशास्त्र एक विमर्श विज्ञान नहीं कि रस्किन बोली लिखिबो। अर्थशास्त्र परिसर सीमित ये जो परिसर सीमित होची नहीं कि एटा अंडरलाइन कराई एटा को चेंज न करी कौन लिखिबो ना भूल अच्छे तेणु लिखिब ठीकटा अर्थशास्त्र परिसर व्यापक। प्राक्तन अर्थशास्त्री मान मतरे संपद अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे एटा ठीक अच्छे। मार्शल मतरे भौतिक कल्याण अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे यह मध्य ठीक अच्छे। अर्थशास्त्र एक कला एटा भूल अच्छे अर्थशास्त्र एक कला और विज्ञान। अर्थशास्त्र एक धनात्मक विज्ञान भूल अच्छे तेणु अर्थशास्त्र उभय धनात्मक और कौन धनात्मक पॉजिटिव एवं नॉर्मेटिव विज्ञान। नॉर्मेटिव विज्ञान व्हाट ओट टू बी प्रश्नर समाधान करिथाए ठीक अच्छे। धनात्मक विज्ञान कौनसी अर्थनैतिक विषय वस्तुर वास्तवधर्मी प्रकृति आलोचना करिथाए एटा मध्य ठीक अच्छे। धनात्मक विज्ञानर मूल्य लक्ष्य है दोषारोप करिबा भूल अच्छे। नॉर्मेटिव विज्ञानर मुख्य लक्ष्य है दोषारोप करिबा। अण अर्थनैतिक कार्यकलाप अर्थशास्त्र अध्ययन परिसरभुक्त नुहे लिखाई एटा ठीक अच्छे। स्मिथ का मतरे संपद समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप आरंभ और शेष ठीक अच्छे। मार्शल संज्ञा भौतिक कल्याण को गुरुत्व देछि एटा मते ठीक अच्छे। जीसु मतरे अर्थशास्त्र एक चयन विज्ञान भूल अच्छे। रॉबिन्स का मतरे अर्थशास्त्र एक चयन विज्ञान। संबलर स्वल्पता अर्थशास्त्र मुख्य समस्या हाँ तो यहाँ ठीक अच्छे। रस्किन का मतरे अर्थशास्त्र एक विमर्श विज्ञान ठीक अच्छे। आडाम स्मिथ अर्थनैतिक मानव शब्दर व्यवहार करथिले एटा भी ठीक अच्छे। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान को विज्ञान सामाजिक विज्ञान एटा ठीक अच्छे। अर्थशास्त्र शब्दटी इटाली शब्द आसी भूल अच्छे अर्थशास्त्र शब्दटी ग्रीक शब्द आसी। अल्कोनोमिया रो अर्थ परिवार विनाश भूल ठीक अच्छे। अल्कोनोमिया अर्थ परिवार परिचालना। अल्कोनोमिया अर्थ और अर्थशास्त्र संपूर्ण शब्द ठीक अच्छे। अल्कोनोमिया अर्थशास्त्र संपूर्ण शब्द। स्वल्पता और चयन अर्थशास्त्र प्रधान समस्या ठीक अच्छे। संपद समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप आरंभ और शेष भूल। अभाव समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप आरंभ और शेष। अर्थशास्त्र एक व्यवस्था ठीक अच्छे। प्रत्येक अर्थव्यवस्थार लक्ष्य है लोकमानक पई द्रव्य और सेवा उत्पादन करिबा नहीं एवं लोकमानक पई रोजगार सुविधा सुजोग करिबा एटा ठीक अच्छे। कौन उत्पादन करिबा अर्थ केउ द्रव्य उत्पादन करिबा और केते परिमाण रो उत्पादन करिबा एटा भी ठीक अच्छे। श्रम सघन पद्धति रे श्रम सघन माने बेसी श्रम लागे जोतरे श्रम सघन पद्धति रे अधिक परिमाण रो पूंजी व्यवहार करा जाय थाए भूल। ताले कौन ना श्रम सघन पद्धति रे कम परिमाण रे पूंजी व्यवहार करता है माने अधिक परिमाण रे श्रमिक व्यवहार करता है एटा भूल अच्छी। अधिक परिमाण रे श्रमिक व्यवहार करा जाय थाए एटा ठीक हबो। उत्पादन कौशल को साधारणतः 4 भाग रे विभक्त कराइछि भूल। उत्पादन कौशल को साधारणतः 2 भाग रे विभक्त कराइछि। कहा पई उत्पादन परिवार अर्थ हला करिवार कहा पई उत्पादन करिवार अर्थ हला उत्पादित द्रव्यर बंटन करिवा एटा भी ठीक अच्छे। भारतर अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ठीक अच्छे। अमेरिका भली उन्नत देशर अर्थव्यवस्था रे पुंजीवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करा जायछि नहीं कि तेणु पुंजीवादी अर्थव्यवस्था कोटी अमेरिका रे एटा ठीक अच्छे। पुंजीवादी अर्थव्यवस्था रे घरोई क्षेत्र को अधिक प्राधान्य दि जाय थाए ठीक अच्छे। कौन उत्पादन करिवार अर्थ है संबलर व्यवहार करी द्रव्य उत्पादन करवा एटा ठीक अच्छे। अर्थशास्त्र नियमावली पुस्तकर रचयिता डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल एटा ठीक अच्छे। समस्त पुंजी को संपद कहा जाए एटा मध्य ठीक। समस्त द्रव्यर मूल्य एक संगे परिवर्तन होई पारे एटा भूल अच्छी।
ঠিকটা କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହେବ, ମୂଲ୍ୟ ହେବନି। ବାସଗୃହ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ, ତାକୁ ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ କରିଦେବା ନାଇଁ କି? ୟେସ୍, ହଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବାସଗୃହ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1932 ମସିହାରେ ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଭୁଲ ଅଛି। 1932 ମସିହାରେ ରବିନ୍ସ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଅଟେ। ଠିକ୍, ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଅଟେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଶ୍ରମିକ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରିକ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ୍। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ, ଭୁଲ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ, ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କ'ଣ ଅଭୌତିକ। ସରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଚୟନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାମୀ ଗହଣା ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ, ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ, ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁନାମ ବା ସଦିଚ୍ଛା ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁନାମ ବା ସଦିଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତୁମର ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ 15 ମାର୍କର ଆସେ। ତେଣୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନ ବଦଳାଇ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ତୁମକୁ ଭୁଲ ନହେଲେ ଠିକ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ନାଇଁ କି? ଭୁଲ ଯଦି ଅଛି ଭୁଲ ଲେଖିବ, ଉତ୍ତରଟା ଭୁଲ, ତାପରେ ଠିକ୍ଟା ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ଟା ଲେଖିଦେବ ତ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ରହିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଜିନିଷଟା ତୁମେ କ'ଣ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଟା ରଖିବ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଟା ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକିରି ପିଲାଟି ଅଲଗା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କହିଦେଲି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।